आज खान साहब की तस्वीर वायरल हुई है और जिस तरह से वो बिजली बन के गिरी, इस हवाले से बताएं पीटीआई ये किसने तस्वीर वायरल की? कोई भी जो पीटीआई को छोड़ चुका था उस वक़्त, अब वो वापस आएगा तो वो इतना आसानी से नहीं आ सके। छापे मारने शुरू कर दिए हैं, गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, तो आपके हल्का पीपी 88 में भी कारकुनान उठाए गए हैं। किसान बेचारा तो रुल गया है, उसका क्या है, ये वो किसान है। इमरान खान ने भी कहा कि जून जुलाई का बजट जो होगा इनके लिए वो बिजली बन के गिरेगा, इनसे मुल्क चल ही नहीं सकता। तो आप समझते हैं आप हाउस वो शौकत बसरा भी आज हमारे हीरो बने हुए हैं। कई दफ़ा मेरे घर पे भी तोड़ फोड़ भी हुई, पुलिस ने छापे भी लगाए और खान साहब की ताज़ी झलक देख के एक दफ़ा वर्करों में दोबारा जान आ गई है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त जो हैं पीपी 88 से मलक मुमताज़ अहमद असद एमपी हैं, जिन्होंने सप्तान खान के हलका से जीत कर पंजाब असम्बली आई। उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या ऐसी वजह थी, सरदार सप्तान खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली रह चुके हैं, उनको टिकट क्यों ना जारी हो सका। पीटीआई ने उनसे ऐसे क्यों दूरियाँ अख्तियार करनी है कि उनको टिकट भी नहीं दिया। उनसे जानते हैं। जी असद साहब, बताइएगा सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली, जिस अवान का आप हिस्से हैं, क्यों नहीं टिकट दिया उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। सप्तान खान ने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, वो आज़ाद लड़ना चाहते थे क्योंकि हमारे वो सीनियर भी थे, हमारे सदाबहार वो एमपीए थे। हम उनको वज़ीर आला देख रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो बहुत जल्द ही पीटीआई को खैरबाद कह गए और उन्होंने आज़ाद हैसियत से कागज़ात जमा करवाए थे। मैं ख़ुद 2-4 मीटिंग में उनके पास गया हूँ क्योंकि हम तो उनके वर्कर ही थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने टिकट पे नहीं लड़ना, आज़ाद लड़ेंगे, हिकमत अमली से लड़ेंगे, फिर आज़ाद जीत कर इमरान खान को तोहफ़ा देंगे। तो मैंने ये सवाल किया था कि खान साहब, अगर पार्टी ने किसी वर्कर को या किसी दूसरे बंदे को टिकट दे दिया तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा टिकट किसी को ना दे। तो उसके बाद मैंने ये कागज़ात जमा करवाए थे अपने। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पार्टी का, खान साहब का, कि उन्होंने मुझ जैसे वर्कर पे एतमाद किया और मैंने अनथक मेहनत की। हालांकि इस जुल्म और जबर के दौर में मैंने जलसे भी अटेंड किए, FIRs भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरी जो लीड बनती है पीपी 88 से वो 40,000 की है। 40,000 से मैं जीत गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के साथ खड़ा हूँ, खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। असद साहब, ये बताइएगा, बताया ये जाता है कि सरदार सप्तान खान जो साबिक स्पीकर रहे हैं पंजाब असम्बली के, इलानियाँ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी नहीं की, तो क्या वजह थी? क्या उन पर कोई प्रेशर था कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ें, तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से इलेक्शन ना लड़ें? लास्ट टाइम भी जब गए थे, उन्होंने आखिरी स्पीच में मौजूदा अरकान का भी शुक्रिया अदा किया और साबका का भी। उनकी क्या ऐसी जो आप समझते हैं कि तवाज़ुन किस तरफ था जिसकी वजह से वो इलानिया पीटीआई के प्लेटफार्म पे नहीं आना चाह रहे थे, जबकि पीटीआई ने उनको बड़ी इज्जत से नवाजा था? जी ये तो वो खुद ही बता सकते हैं कि मेरे ऊपर कौन सा प्रेशर था। हमारी समझ में कोई ख़ास प्रेशर नहीं था। तो मेरी जो नॉलेज में बात आती है उस में सप्तान खान 16 मई को पीटीआई को छोड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ पे जो FIRs हुई उसमें बरमला में ये कहा गया कि आप सप्तान खान के साथ हैं तो आपकी FIRs ख़त्म हो सकती हैं। तो देखें, हम तो पीटीआई के वर्कर थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, और खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े। साहब, ये बताइएगा, आप पे कितने ज़्यादा पर्चे हुए हैं? आप पे भी घर में तोड़ फोड़ की, छापे लगे, और क्या कितने पर्चे आप तक फेस कर रहे हैं? जी मैं कुछ 9 मई के बाद मैं चला गया था बाहर कहीं
اور واپس آئے ہیں تو کئی دفعہ میرے گھر پہ بھی توڑ پھوڑ بھی ہوئی، پولیس نے چھاپے بھی لگائے، اور پھر میری ضمانت ہو گئی۔ ضمانت کے بعد بھی جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا تھا پاکستان تحریک انصاف کا تو پولیس آ جاتی تھی۔ اب بھی ہے یہ جو پچھلے دنوں میں جو 9 مئی کا اس دن بھی پولیس نے 2-3 ریڈ کیے ہیں، تو یہ تو چلتا ہے۔ اگر کسی پارٹی کے ساتھ مخلص طور پہ کھڑا ہونا ہے تو یہ تو تکلیفیں سبطین خان کو تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، ایک FIR نہیں ہوئی، اور وہ چھوڑ گئے ہیں، تو اس کا وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں۔ یہ بتائیے گا اس ٹائم سبطین خان کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، کدھر ہے؟ کیمرے پہ تو نظر ہی نہیں آ رہا وہ۔ اب پھر انہوں نے جو PTI کا جھنڈا ٹیبل سے اٹھا کے سائڈ پہ کیا تھا، وہی جھنڈا پھر اٹھا کے رکھ دیا ہے، اور میں PTI کا ورکر ہوں اور میرے ساتھ پارٹی نے زیادتی کی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا، حالانکہ ٹکٹ تو وہ لینے ہی نہیں چاہتے تھے، انہوں نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا ٹکٹ۔ وہ تو استحکام میں چلے گئے تھے۔ علیم خان اور جہانگیر ترین ان کے بہت قریبی قربت ہے ان کے درمیان، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ پنجاب میں حکومت ہماری ہوگی اور آپ ادھر ہی ہمارے ساتھ آ جائیں، لیکن وہاں پہ میاں مالی میں استحکام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو وہ آزاد لڑنا چاہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ایک ورکر کو PTI کا ٹکٹ مل گیا تو انہوں نے اپنے کاغذ واپس لے لیے۔ تو دیکھو اب آگے کیا آپ ہوتا کا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سابق جو ہیں سبطین خان، وہ علیم خان اور جہانگیر ترین کی باتوں میں آ کے انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا کہ وہ تحریک انصاف سے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، تو اب وہ دوبارہ کیا آپ ایکسیپٹ کر لیں گے، یا پارٹی اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے سبطین خان کو دوبارہ جھنڈا پکڑنے پہ؟ دیکھو یہ تو پارٹی کی سینئر قیادت ہی بتا سکتی ہے، یہ انہوں نے ہی کرنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو اس حالات میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو خان سے پیچھے کریں، یا اس وقت جو چھوڑ کے چلے گئے تھے، کیونکہ سبطین خان جب عمران خان زمان پارک میں تھے اس وقت سے ہی عمران خان کا نام ہی لینا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے یہ خود سوال کیا تھا کہ خان صاحب آپ سپیکر ہیں سٹنگ، تو آپ زمان پارک میں آپ کی غیر حاضری ہے، وہاں آپ جایا کریں، تو کہتے تھے کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ جانا ہے یا نہیں جانا۔ تو مطلب یہ کہ وہ کنارہ کشی کرتے کرتے بالکل سائڈ پہ چلے گئے تھے۔ اب عمران خان نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سبطین خان کو واپس لے آتے ہیں، لیکن ورکر کا انتہائی پریشر ہوگا۔ کوئی بھی جو PTI کو چھوڑ چکا تھا اس وقت، اب وہ واپس آئے گا تو وہ اتنا آسانی سے نہیں آ سکے گا۔ اچھا ممتاز بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک دفعہ پھر سے سن رہے ہیں کہ چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں، گرفتاریاں شروع کر دی ہیں، تو آپ کے حلقہ PP 88 میں بھی کارکنان اٹھائے گئے ہیں، چھاپے مارے ہیں پولیس کی جانب سے، لسٹیں تیار ہوئی ہیں؟ یہ ابھی سننے میں آیا ہے کہ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، ابھی تک تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن 9 مئی سے مطلب 6، 7 اور 8 مئی کو یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، چھاپے بھی پڑے ہیں، میرے گھر پہ بھی پولیس آئی تھی۔ مطلب یہ ایک جو اس فاشٹ حکومت کا طریقہ طرز حکومت ہے، یہ کرنا ہی اس میں وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ اچھا ممتاز بھائی، یہ بتائیے گا کہ PTI کے MPAs کے پیچھے سنی تار کے جو MPAs ہیں، اپروچ نہیں ہوتی آپ کو کہ وفاداری بدلیں، آزاد آئے ہوئے ہیں، کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، فلور کراسنگ کا مسئلہ نہیں، آزاد ہے، جس مرضی پارٹی کو جوائن کریں، وزارتیں لیں، کوئی اس طرح کی اپروچ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، سب کو ہوئی ہے، مجھے بھی ہوئی ہے، لیکن ہم تو ایک نظریے کے ساتھ ہیں نا، ہم تو سیاست میں تھوڑے ہی آئے ہیں یا کوئی یہاں پہ کچھ کمانے کے لیے، ہم تو ایک خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے، اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ آج خان صاحب کی تصویر وائرل ہوئی ہے، اور جس طرح سے وہ بجلی بن کے گری ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو اتنی وائرل ہو رہی ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا جو فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، دیگر کوئی بھی پلیٹ فارم ہو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے وہی نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے بتائیں PTI یہ کس نے تصویر وائرل کی؟ وہ جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ شوکت بسرا نے کہا ہے کہ میں نے کی ہے، وہ شوکت بسرا بھی آج ہمارے ہیرو بنے ہوئے ہیں، اور خان صاحب کی تازی جھلک دیکھ کے ایک دفعہ
वर्करों में दोबारा जान आ गई है और इंशाल्लाह ये तो झलक थी। इंशाल्लाह हम अपने दरमियान खान साहब को देखेंगे बहुत जल्द। तो किसानों के मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? असम्बली में आप मुसलसल जो है स्पीचें भी हो रही हैं, तो इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका? तकरीबन 15 रोज़ मुसलसल ये स्पीच और ये झगड़े और ये तनकीद तजवीज़ ये होती रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनको। आज जो गंदम का रेट है वो बजाय 8,000 से गिरता हुआ 7600, 7200, 7,000, आज का जो रेट है वो 6200 है। 6,000 और 6200 बोरी का रेट है ये। तो किसान बेचारा तो रुल गया है। उसका क्या है, ये वो किसान है जिसने पिछले साल ज़्यादा कनोला काश्त की थी और गंदम की कमी महसूस हुई पंजाब गवर्नमेंट को। थ्रेशरों से इन्होंने जाके गंदम उठाई, हर घर में 6 बोरी रखने का आर्डर था, लेकिन किसान ने हिम्मत की और इस दफ़ा उन्होंने गंदम ज़्यादा काश्त की। और ये हकीकत है, मैं भी छोटा सा ज़मींदार हूँ, किसान को गंदम में कोई बचत नहीं होती, लेकिन उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए गंदम इस दफ़ा बहुत ज़्यादा काश्त की थी। लास्ट में ये बता दें, हुकूमत चलती नज़र आ रही है या आपके ज़राए बता रहे हैं कि आपकी हुकूमत आ रही है? इंशाल्लाह ये जाने वाले हैं, ये ख़ुद छोड़ के चले जाएंगे। जो हालात हैं ना, कब तक जाएगी? ये इंशाल्लाह ये करेंगे तकरीबन बजट के फ़ौरन बाद ये बाय बाय टाँ करते निकल जाएंगे। इमरान खान ने भी कहा कि जून जुलाई का बजट जो होगा इनके लिए वो बिजली बन के गिरेगा, इनसे मुल्क चल ही नहीं सकता। तो आप समझते हैं, आप हाउस की कार्रवाई का हिस्सा रहते हैं, समझते हैं कि वाकई ये जाने वाले हैं? जी, वो हमारे तो मुर्शिद हैं, जो मुर्शिद से के मुंह से निकली हुई बात है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं यकीनन कहता हूँ कि खान साहब ने आज तक जो बात कही है वो पूरी हुई है, इंशाल्लाह ये भी पूरी होगी। बिल्कुल। मेरे साथ मुमताज़ असद जो MP हैं, PP 88 से मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इमरान खान के मौक़िफ़ के बारे में कि उन्होंने आज तक जो भी प्रेडिक्शन की है पूरी हुई है। उनकी आज की ये भी पेशगोई कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है बजट के बाद चलती दिखाई नहीं दे रही। जी, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।